大家早上吉祥，阿弥陀佛。Biasanya一般啊，如果一个道场啊，举办这个佛七的时候啊，主七和尚呢，都会给大家讲讲说法。Nah biasanya itu di malam hari， 就是晚上。Nah, karena kita punya wihara, sarananya itu tidak mendukung. Nah biasa orang kalau tafoci itu ya kebanyakan 都是住在佛堂啦，然后受八关斋戒。Sehingga dalam 7 hari itu kemajuan batinnya itu akan menjadi pesat, akan cepat gitu, 进步很快。这7天里面只有一句阿弥陀佛，一个八关斋戒。Tapi di wihara kita ini kan sarana tidak mendukung, 没有疗法啊。Nggak ada tempat tinggal khusus untuk para umat ketika ada program retreat 7 hari Nianfo itu. Maka pada kesempatan ini 师父啊，借这个因缘啊，就跟大家来讲讲 sharing sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Karena malam sore selesai, ya udah bubar gitu. Pulang ke rumah masing-masing. Nah pertama-tama mungkin ya Sebu ingin ucapkan selamat dulu. Kongsi tajia dulu. Karena tadi pagi saya lihat ada orang yang sama-sama kumpul di sini menerima Atangga Sila. Ada berapa orang ya? 受八关斋戒的，跟着八关斋戒的，coba请举手，对吧？ Lumayan banyak gitu, 很多。那就要jujur恭喜你们了。当释迦牟尼佛把这个八关斋戒啊传授给我们众生啊，十方一切诸佛如来没有一尊佛不欢喜的。Ketika Buddha mewariskan Atangga Sila ini kepada semua umat Buddha yang hadir pada saat itu di Taman Anathapindika, maka tidak ada satupun Buddha yang tidak bahagia. 为什么？因为八关斋戒是一切诸佛如来之母， dia adalah ibu bunda dari semua Buddha yang ada di 10 penjuru. Kenapa? Karena semua Buddha lahir karena ini. 十方一切诸佛如来因为出现在这个世间，都是因为这个问题啊，这个功德啊。Makanya di dalam Pakuan斋戒功德经 dikatakan dengan sangat jelas. 若有善男子、善女人, apabila ada seorang putra-putri yang berbudiman menjalani Atangga Sila ini dengan baik, maka kelak dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai kebudaan. 会成佛哎，那这个功德太大了。jadi 这个不是普通的哦， ini bukan hal biasa。 你们能够受八关斋戒，说明啊，
你的善根福德因缘具足了，agar kebajikanmu sudah cukup。所以佛在无量寿经啊，给我们讲得很清楚啊。无量寿经di bab ke-32 37篇，不是32 37 37篇。佛就告诉我们头一句 kalimat pertama langsung Buddha mengatakan 斋戒清净一日一夜，胜在无量寿国为善百岁啊！你想一想，这个是谁讲的？阿弥陀佛讲的。阿弥陀佛讲的等于十方一切诸佛如来所讲的。Ini keluar dari mulut seorang Buddha namanya Guru Agung Buddha Amitabha. Ketika Buddha mengeluarkan kalimat ini, itu sama saja apa yang dikatakan Buddha sama dengan semua Buddha di 10 penjuru. Karena nanti kita akan membahas di situ. 就跟大家讲一讲，因为时间很短，所以我希望路郎kan benar-benar kilati lo, benar-benar jalankan, karena kesempatan itu sangat langka, 很难得啊，而且功德很大哎，那kebajikannya besar sekali itu。你看哦，佛为了我们众生呢，demi semua makhluk。agar jangan sampai di kehidupan yang masa akan datang hidup dalam penderitaan, kayak 我们这个方便法 memberikan dhamma yang begitu luar biasa。经上讲的60万世衣食无忧， sehari semalam kalau kamu menjalani ini dengan baik dan benar, walaupun kadang dalam menjalankan itu ada sesuatu mungkin kita langgar, nggak apa-apa。只要你犯了，你忏悔就好了。你看哦，一日一夜sehari semalam aja itu, asalkan dijalani dengan baik, 60万世600.000 kelahiran. Artinya setiap kelahiran Anda dilahirkan ke dunia ini, ke bumi raya ini, Anda tidak akan kekurangan sandan dan pangan。你不会缺食啊，施衣都是圆满的。这么大的功德啊，你想一想啊， begitu besar luar biasa kebajikan itu， 为什么不受呢？不是每一次有因缘哦，Wihara Kosambi cuma sebulan sekali。Kenapa kita kasih sebulan sekali？ 给大家机会，机会什么？修福德啊，修福报啊， supaya dulu bekal kebajikan itu cukup. Jangan sampai nanti kalau bekal enggak ada, hidup itu susah. Seperti orang bilang, 人如果没有福报，老的一定很辛苦的，那个是必定的。Orang kalau tidak punya bekal kebajikan yang cukup, nanti ketika hari tua paimya, itu sudah pasti itu. Itu paimya punya itu. Satu, sakit-sakitan itu. Bolak-balik rumah sakit. Iya zangping嘛。Kedua， 要死的时候离开这个世间很难。Ketika dia akan meninggalkan kehidupan ini, dia akan hidup menderita. Salah satunya apa? Bolak-balik rumah sakit. 福报所以在这个无量寿经里面告诉我们，一日一夜sehari semalam, kebajikan yang kamu peroleh, yang kamu dapatkan pada hari itu sama saja 100 tahun orang mengumpulkan kebajikan itu di tanah suci Sukawati。你想一想你在这个地方一天一日一夜而已，你把这个八关斋戒功德修好，在西方极乐世界的众生啊，他要kumpulkan itu 100 tahun 100年。你从这个角度，从这一段经文你去看，你去了解了，你就明白了为什么
没有一尊佛不鼓励我们受八关斋戒的，功德太大哎，功德真正大呀，kebajikannya besar sekali。人有本钱了，什么都不用害怕。人kalau有福报啊，kebajikan bekalnya cukup。做什么物件kalau会行，di这个世间 hidupnya juga nggak susah。nggak seperti orang duit si ulo, kadang kan duit si ada lo, tapi ingat lo, uang itu dia anicca. Ada orang kumpul setengah mati, kumpul uang, cari kerja, uang disimpan, tabungan, deposito, invest sana, invest sini. Tapi ada juga ketika hari tua, kuidi kualiu kun chu, duit habis apa, kualiu kun jiayu segala macam. 也有这种人很多，所以我们要好好修，好好做，因为suatu saat kebajikan itu bisa kita nikmati, bisa kita gunakan, bisa jadi bekal, bisa jadi satu benteng kita. 但人没有福报真的很辛苦，功德太大了。Cuma kan kadang-kadang orang bilang, aduh, Pak Kwan Cai, aduh pusing ah. Malam bisa aja. Ya kan, padahal malam jaholiao, makan enak, segala macam. Udah kebiasaan dia kan. Lang jadi kalau bocah isi kan. Sibo. Satu hari kalau nggak makan itu rasanya gimana? Itu satu kebiasaan memanjakan diri. Coba kamu latih satu hari, sabar kesabaran. Jitimpa Kwan Cai Jie 来了，我要去守。所以佛陀在世的时候，ketika Buddha ada, ketika Buddha membuka peluangan ini, setiap Dio Cairi, 1 bulan 6 hari uposatha, yang dibuka itu adalah cuipuinya. Itu yang datang ke Ataman Anathapindika itu berbondong-bondong, banyak sekali datang. 为什么？难得啊，修福报哎。过一天一日一夜出家人的生活， Anda bayangkan aja karma baik itu begitu besar. Kita nggak usah bilang kita jalanin lah ya. 随喜功德就不得了了。Itu di zaman Liang Wuti ya. Liang Wuti tahu nggak? Raja Wu, kerajaan Liang. Liang Wuti. Liang Wuti ini adalah salah satu sponsor terbesar. Dialah yang mempromosikan vegetarian di China agama Buddha. Sekarang China agama Buddha itu semua biku, para umat itu banyak yang vegetarian. Yang menjadi sponsornya itu adalah Liang Wuti-nya, kerajaan Liang, kerajaan Wu ini. Karena dia nggak tega. 菩萨不忍心呐，吃众生肉啊。Bodhisattva itu nggak tega memakan daging. Di situ. 所以鼓励人家吃素。吃素啊，对我们呢，功德很大。你看那个什么龙树菩萨那个Nagarjuna Bodhisattva， 他读了一部叫做《般若经》Mahaprasnamita。他说啊 semua karma baik tidak membunuh merupakan karma yang tertinggi。你看哦，你刚才说了这个第一条不杀生， saya tidak membunuh， itu karma berapa besar? Di antara semua karma baik, tidak membunuh adalah karma yang tertinggi. Ini Buddha kong ya, bukan gua yang kong ya. Itu Buddha katakan itu。所以为什么一个人会长寿健康？福报从哪里来？从这个地方来的， bukan dari kita makan suplemen. Kalau makan suplemen itu bisa memperpanjang usia manusia, dunia ini yang tinggal cuma orang kaya. Gitu loh. Nah, 在梁武帝啊，有一个公案， ada satu kasus. Kasusnya apa? 有一个卖菜的
dia tiap hari bawa sayur. Kalau wihara order sayur sama dia. Terus dia bawa ngantar ke wihara. Pas di wihara itu ada satu program, 打佛七。在打佛七的时候呢，刚好第3天 hari ketiga， 早上刚好dia nyampe， 早晨itu kurang lebih jam 5 sampai jam 7 dia nyampe mengantar sayur bawa ke wihara。tiba-tiba dia mendengar bahwa di dalam Bhakti Sala itu， 在这个大殿里面呢，法师刚好在传八关斋戒，刚好要传八关斋戒。那这个居士啊，就是梁居士啊， terus dia sampirin ke Bhakti Sala， dia iseng-iseng ikuti loh. Ikutin apa? Ikuti apa yang diucapkan oleh biku dan ia mengikuti apa yang dia ucapkan. 受八关斋戒，不杀生，不偷盗，不淫欲，不虚诳语。Dia ikutin itu, dan dia nggak tahu sebenarnya itu apa, lagi ngapain gitu. Nah setelah selesai sayurnya dia bawa ke dapur, sampai ke dapur dia pulang sore, ketemu istri， 遇到他的太太，他的太太刚好去煮菜，baru lagi 煮菜金呢， lagi masakin呢。Ketika lagi masak, selesai makanan, 这个梁居士呢 sampailah di ruang makan, duduk sama istrinya. Iya bodoh mengiye ang ma, Liang居士ma, hari ini ke wihara ada ngapain aja? Lu ngapain aja nih? Sambil makan lo. Sambil cia, sambil makan, sambil ngobrol. Ada anaknya 2. Jadi iye ang to ka iye bokong lo, hada tai ya, istrinya bilang sama suaminya, sama istrinya bilang, tadi pagi saya ikut. Mereka lagi atanggasila, pakuan saya cik. 他们念我跟着念呢。Jadi istrinya kaget loh. Kalau kamu menerima atanggasila itu kan intinya itu malam gak boleh makan, kecuali orang sakit. Kalau dia sakit kan, puapinya perlu makan obat, perlu makanan itu boleh nggak apa-apa. Jadi jangan takut main kia lu. Wah takut nanti kalau saya sakit, takut begini, takut begitu. Gak usah takut, 开源可以的，晚上可以。kalau orang sehat jangan. Jadi ketika istrinya mendengar itu kan malam gak boleh makan. Suaminya bilang, oh gitu. Wah gimana ya udah nanggung gitu separuh dia. Jadi gimana kalau dibuang, saya nggak dibuang larang gitu kan. Jadi ya udah, 过去的人啊，对这个食物啊很珍惜啊。Orang dulu terhadap makanan itu mereka itu sangat menjaga, nggak sembarangan membuang makanan. Orang dulu. 为什么？因为国家常常饥荒、饥饿， sering ada kelaparan, terjadi satu bencana alam. Sehingga mereka tahu itu, makanan bagi mereka itu adalah nyawa. 食物当作一种生命啊，但是现在的人呢？ Coba kamu lihat makan di restoran. Itu yang buang ke sampah itu lebih banyak daripada makan dalam masuk ke perut. 人家这咯，不懂得珍惜， apalagi anak-anak muda sekarang. 他不懂珍惜啊。所以玉皇大帝啊， penguasa surga Tawatimsa 看到人如果把这个食物丢掉， 他最讨厌的。 Dia paling gak suka itu orang yang suka membuang makanan. Nah kalau 玉皇大帝不喜欢了， 那你的路就很难走了。因为玉皇大帝跟我们这个世间缘很近呐。玉皇大帝pun ufuk pikir itu punya, dia punya emosi gitu. Itu 关公啊， 关公前世啊是一个龙王啊，龙王得罪了玉皇大帝啊。 被玉皇大帝砍头这个关公Satya Dharma， 后来得人生又被砍头， tersinggung dia, membuat penguasa surga Tawatimsa itu 玉皇大帝呀， 不欢喜了，把他砍头。Jadi
Tongki bilang begitu. Akhirnya udahlah, gua lanjut aja loh. Gua makan habis. Itu namanya 随喜功德，随喜呀。Jadi dia ikutin aja. Ya. 那没想到呢，因为这样的举动 karena tanpa disengaja dia menjalankan ini walaupun tidak sempurna karena dia menerima sila itu 没想到呢有一天呢他往生之后呢 ketika dia meninggal sebagai kehidupan manusia 没想到因为这个功德啊生在哪里呢生在四皇天 因为这个功德 karena kebajikan itulah Liang Jushi setelah dia selesai menjalani kehidupan karena waktu dia menerima sila itu 年纪已经76岁了 76 tahun 不到5年 5 tahun kemudian 寿命81岁 81 tahun 后来呢死了以后生在哪里 四王天 四王天 itu alam dewa catur maharajika alam dewa itu tingkat pertama 就是第一层天的天界里面 tingkat pertama 在那个地方啊 satu hari 500 tahun 50 tahun di sini 寿命500年500岁 很长 Nah, 在这个天界里面有4个天王 ada 4 penguasa 1 yang utara, selatan, timur, dan barat. Nah, 他生在哪里呢？生在东方天王的作为天王的那个什么太子 itu putra mahkota lahir sebagai putra mahkota dari salah satu namanya Dongfang. Dongfang de bagian timur de. Kalau nggak salah Wairasana. Seorang penguasa alam dewa sebagai putra mahkota. 你想一想 1天而已哦 随喜的哦 所以啊 我们一定要知道 为什么 Wiyara Kosambi itu memberikan kesempatan ini bagi kita agar lu langgan mempersiapkan diri lu. Ada kesempatan ini jangan ditunda kata Buddha. 好好珍惜。为什么？因为将来啊，能够帮助你的只有你自己啊。Kelak yang bisa membantu kamu itu bukan dari anak kamu. 你的儿女靠不住的。你要靠谁啊？ 靠你自己的功德啊 lu harus harapin dari dirimu sendiri lu harapin lu ikhya kalau itu kongde kalau itu kebajikan limpahkan jasa korbankan semuanya seperti putri Brahmana 像婆罗门尼那样的很少了在这个世间真正救了啊 kecuali 这个人有福报儿女孝顺 anak itu berbakti 吃素 功德回向 luar biasa. Kemarin Sebu ke Medan ke Medan 打佛山 retreat 3 hari ini Nianfo 开始 ada satu umat ya dia pengusaha ekspedisi ya masih muda 30 ya masih muda loh sukses dia karirnya itu baru 30 kau itu kalau nggak salah dia undang saya makan di Taipan lah. Nggak tahu tuh di Medan Taipan tuh apa, saya nggak tahu lah. Tapi restorannya gede. Makanannya enak-enak gitu. Holiao kaliao semuanya itu. Jin hojia loh. Vegetariannya enak sekali. Tapi nggak boleh sering-sering makan di sana. Puapinya. Sakit itu dimakan di situ. Kenapa? Terlalu enak. Kenapa nih? Kolesterol pasti naik, gula pasti naik, trigliserid pasti naik. Saking enaknya gitu loh. Lu bilang kalau nggak percaya lu ke Medan loh, Taipan itu ngapa?
Apalagi diundang sama Barbura gitu. Bosnya Barbura. Bosnya langsung undang, bawa ke tempat dia makan. Di atas. Dimasak semuanya. Wah, aduh, jabai dia itu. Itu di Medan itu kulinernya luar biasa. Kalau hojia itu semua di sana. Makanya godaannya besar. 这个男生呢, dia bilang sama saya, 师傅, papa saya baru meninggal, 我老辈 baru 归心啊，我爸爸刚刚往生的。Nah, selama 49 hari ini, 我发心吃素，6斋日受8关斋戒，我诵弥陀经，我回向，这样可以吗？很好。Bagus. 你看现在的儿女会有这样的吗？ Ada nggak anak-anak sekarang seperti itu? Mana ada? Buani kwane ya. Labu baru 归心1礼拜, Laupei baru 归心1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 不记了。所以你不靠自己，你要靠谁呢？ Lu kalau tidak menguatkan lu kebajikan, terus kamu andalkan siapa? 自己要修，所以这个很重要的。所以这个功德很大，水洗没关系。Setelah menerima pulang ke rumah, kalau bisa HP kalau nggak penting jangan dilihat, taruh aja. TV, YouTube, iPad. Kalau bisa sementara, udah. Yang bisa dilihat, lihat. Yang nggak bisa lihat, udah selesai. Pulang, mandi, istirahat, song ibu弥陀经, 睡觉. 明天早上不是1天了吗？功德得到了。Lu mau nonton, udah puasa dulu hari ini. Besok baru aku nonton. Lanjutkan filmnya, lanjutkan TikToknya, lanjutkan Instagramnya. Dia boh, boh taiji ya. 几日来边功德无量啊！人很麻烦啊，习气重。Manusia itu kadang-kadang susah. Kenapa? Kilesanya, kebiasaannya sudah terlalu lama. Dipupuk, dilatih, disimpan. Dari dia kecil sampai sekarang. Orang bilang apa? Lau yu tiawa. Orang kalau sudah terbentuk besinya, lu mau bengkokkan lagi, kangko liao ya. Makanya mau tidak mau, 你要发个愿，愿什么呢？愿我今天1日1月，我要认真好好来修行，不达到目的誓罢休。我要发这个愿。Kayak saya tiap hari disuruh treadmill minimal 1 jam kata dokter. Aduh, citiam cing cawa cinya cuan itu kan. Habis suruh ke dokter kan. Baru masuk ke dalam ruangan, langsung di ngomelin sama dokter. Hoge dokter Mea sampai 10 menit. Ngoceh terus di dokter. Suhu belum pernah di ngocehin orang seperti itu. Sampai sekarang cukai cucia 从来没有被人家骂过的。只有我的师傅, hanya suhu saya. Masuk ke dokter, garuk terus. Kenapa? Karena ketika dia melihat timbangan, berat badan saya tiba-tiba melebihi dari 6 kilo. Tambah 6 kilo, itu bohahi dia ya. Kasih target, tiap hari 1 jam. Treadmill, aduh lutut nanti rusak dok. Ya kan? Udah mulai sampai 30 menit. Gua harus capai target lah 1 jam. Karena dokter bilang lu harus 1 jam. Ya pelan-pelan kialo gitu ya kialo. 这个心意啊，毅力啊要强啊，愿要强。所以今日咱来念佛是无啥啦了咯。邱老师tolong tampilkan itu. Tampilkan邱老师。di dalam 弥陀经啊，有一段经文非常的重要，希望大家好好去思维。renungkan. Di situ 佛告诉舍利佛不是第二段的第二段，佛告诉舍利佛，舍利佛啊，
若有善男子、善女人，善男子、善女人itu putra-putri yang berbudiman. Seseorang itu dikatakan royo san nanzi san niren. Orang itu dikatakan dia sebagai putra-putri berbudiman. Pertama, dia adalah orang yang baik. Orang yang jujur. Orang yang tidak punya tutur kata yang kasar. Orangnya baik itu. Nah, itu syaratnya. 若有善男子、善女人，闻是受闻是经受持者，ada kan? 闻mendengar. Seorang putra putri berbudiman mendengarkan apa? 经所指的是什么？所指的就是这部《佛说阿弥陀经》。Yang dimaksud jin di sini adalah Amitabha Sutta. So menerima dengan apa? Oh, sukacita. Kayak Dulang tadi membacakan sutta ini. Ci menjalankan apa yang dinasihatkan di dalam sutta itu. Apa yang dinasihatkan di dalam sutta ini? Lao shi nian fo啊。这一部经的总要的修行的原则只有一个。就是教我们老实念佛。老实念佛itu apa? Praktekkan loh. Pendarasan pelafalan Amitabha itu dalam sehari-hari. Kalau bisa jangan putus. Setiap saat, setiap detik, dimanapun kamu berada. Ulun在一切处一切时, dimanapun kamu berada. Ketika lagi berbaring, ketika lagi duduk, ketika lagi berjalan, ketika lagi santai. Kapanpun, setiap saat, ketika kamu memiliki waktu itu, maka daraskan itu. 这个就是我们讲的持者，持 kita。然后呢，己闻诸佛名者，闻 itu mendengar。mendengar siapa？ 诸佛，诸佛在这个地方啊。我们要知道哦，诸佛di sini不是讲的十方一切诸佛如来哦。诸佛这个yang dimaksud di sini adalah 是指阿弥陀佛。你听到这一句名号，你听到这一部经，你那种欢喜心去接受 menerima apa yang katakan Buddha? 诸善男子、善女人, maka putra-putri tersebut 皆为一切诸佛之所护念呐。Maka orang itu dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, maka orang tersebut itu akan selalu dikaruniai, diberkahi, dan dilindungi oleh semua para Buddha yang ada di 10 penjuru, dimanapun kamu berada. 你在哪个地方，没有一尊佛不保护你的。为什么呢？ Kita lihat 诸佛，在这个经上讲的这个诸佛啊，佛告诉我们，你念这句阿弥陀佛的名号啊。 念这句名号哦，所有一切的佛，一切诸佛如来，通通都念到了。Itu yang dimaksud. Maka kalau kita nggak menjelaskan ini, Dulang佛名者，为什么nggak disebut dengan 直截了当阿弥陀佛？闻名号阿弥陀佛名号，为什么要写闻诸佛名者？ 就是要告诉你们一个道理， ada satu pesan damai yang dikatakan bahwa 当你念这句阿弥陀佛，等于把十方一切诸佛如来通通都在里面了。Semua sudah di dalam. 你不要拐弯抹角，nggak usah muter-muter。一句名号哦，
把十方一切诸佛如来全部都在里面圆满了。念其他的名号不一定会有，dia nggak sempurna seperti itu。所以你想一想，咱今日咱念佛是无沙拉了咯，是真正无沙拉咯。Hari ini kita di sini kita mendaraskan nama Amitabha Buddha, kata Sakyamuni Buddha, si bosala liao. Kenapa? 一句名号啊，等于把十方一切诸佛如来 semua Buddha apa yang ada di 10 penjuru, 通通在里面了。你还要念吗？你还念一个一个吗？还要拜千佛吗？全部通通在里面。Makanya kalau lu langgan pernah baca 88佛。88佛 di bagian akhir, 法界藏身阿弥陀佛。法界 apa? Alam semesta。如果你明白这个事实的真相， kalau kamu bisa mengerti kebenaran yang hakiki, apa kebenaran hakiki? Buddha katakan, 法界藏身。法界 itu alam semesta。十方法界一切诸佛，是阿弥陀佛的别号啊，是阿弥陀佛的本名啊。阿弥陀佛的名号是他们的本名啊。一句阿弥陀佛Makanya di situ, maka Buddha mengatakan, 皆为一切诸佛之所护念。Maka ketika orang membacakan 这句阿弥陀佛的名号，你念这句佛号的时阵啊，十方所有的 para Buddha 诸佛如来，没有一尊佛不护念你的，是真实的。Cuma dulang belum tentu kan, orang bilang apa? Tergantung manusianya, percaya boleh. Itu aja sih. Kalau 你明白这个事实真相，你还会念别的吗？一句名号啊，解决了。Cuma kan orang kan masing-masing punya selera. Ada yang suka nasi padang, ada yang suka nasi ulek, ada yang suka nasi apa? Nasi bakar, ada yang suka nasi kukus. 所以佛才讲很多法门。Makanya Buddha menguraikan pintu dharma yang begitu banyak. Dulang ke keng lo, dulang ke pilih lo, 你是选咯，希望你cocok yang mana, lu pilih aja. 但是佛苦口婆心啊。Susah payah Buddha menasihatin kita sampai 在这一部弥陀经4kali 4次劝我们好好念佛，好好念佛，失败给人坑，爱听无呢？我不听啊。所以在这个地方咯，守护念呢，你想一想，皆得不退，专以阿耨多罗三藐三菩提。三藐三菩提成佛了。是故舍利佛 oleh karena itu Sariputra, 汝等 汝 itu kamu, kalian dan lain-lain, 皆当信受我语, percaya apa yang saya ucapkan dan yakin dan apa yang saya uraikan, utarakan di sini. 记诸佛所说. Itu semuanya memang bukan hanya saya, tapi itulah dikatakan oleh semua Buddha. 第十度，爱相信啊！这段弥陀经非常的重要啊！这一段经文啊，非常的重要。Dari 4 nasihat itu, 这4劝里面，这个就是第一个。Ini yang pertama. Kalian keng. Makanya hanya orang yang punya sangkena, orang punya kebajikannya, punya fubao yang tinggi, dia baru bisa percaya. Karena apa? Buddha 没有理由来欺骗我们. Buddha nggak punya alasan untuk membohongi, menipu kita. 你看，汝等皆当信受我语. 我语 itu apa? 我 itu adalah Sakyamuni佛. 语 itu ucapan saya. Guru sebagai para dewa dan manusia, bahwa apa yang saya ucapkan itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa diubah. Itulah kebenaran, kata Buddha. Makanya dulang hoho ki diam holo, bo salah leo lo, ki mana-mana
Ya hanya kong ya看 HP 会使，看 iPad 会使，去行会使，去食会使，去mana juga boleh. Tapi main bekilo, ai juga ai diam hutma, sibo. Oh, kayak di Medan, 我这个老菩萨，72岁，74岁，师父啊，我的脚疼，啊，我腰也疼，啊，规日疼，啊，看流根也袂好，食药也袂好，啊，针灸也袂好，我要安怎呢？有啥物经？有啥物mantra？有啥物物件会甲我办拄袂？我讲袂啊。啊，读啥物经？你74岁啊，对无？读有量寿经，读袂来啊。读阿弥陀经，免阁讲了。又讲读大藏经、地藏经，都免讲起了。不然怎呢？好好念佛咯。你对去厝，免去想，免去想讲你脚疼，啊，免去想讲你腰疼，啊，腰酸背痛，免去想一堆。想阿弥，你想阿弥陀佛。为什么？因为切法唯心造嘛。Semua bermula dari pikiran itu kan. Ada kulit di想病啊，想疼，penyakit ini penyakit itu, pusing gara-gara ini. Kau kenapa mereka diam kun ne? Anjang diam, 喘的时阵就去困，困起来时阵就去念，巴肚枵就去食，食好了时阵休息，就开始念佛。一日内面5000遍，5000句，5000声，最高位。5000伤济啊，师父！哇，5000伤济，你5000 terlalu banyak，啊，不偌济呢？3000会使呗？唔敢。讨价还价很奇怪啊！做好事kok harus ani tawar menawar gitu kan nggak elok gitu orang bilang. Nggak boleh, paling sedikit 4000. Ayo, kalau ayaki. Kalau mau ambil, kalau enggak. Kan begitu kan? Ya udah 4000, 4000. 天天这样念，ya kan? 所以啊，真的，这个就是我们守静，我们要相信。那 terakhir sebagai penutup 师父kan diminta lo sama cekai bante lo. Cekai bante sadanya Noah. Isi minta begini, suhu, Seusa. Kalau lagi ada nianfo, tolong berbagi gue cerita lo. Supaya gue laubu kan itu hosua. Supaya mama saya ini bisa menanamkan kebajikan. Kenapa nih? Cekai bante sada ia laubu mamanya ini sakit-sakitan ya puapinya. Setiap hari bilang sama bante sada, kayaknya hidupnya nggak lama leo. Setiap kuih ya. Tolonglah lu pulang ke kampung lu. Kampung di Gembong Jawa Tengah. Jadi Bante Sada tuh pikir, Lao Bu tuh huisnya Lao Liao mah usia udah tua, udah untuk mengabdi berbakti pada orang tua dia pulang ke kampung lo, ke Gombong lo. Jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke Jakarta ke Dadap naik kereta api. Kalau ke Gombong naik kereta api juga jauh hunya deh, golak Tiamjing Sigo Tiamjing juga itu. Maka kadang dia naik pesawat, kadang naik kereta api. Jadi itu Pui iya lau buah, temani punya mamanya gitu loh. Jadi suatu saat kan, ia lagi baca parita kina. Tiba-tiba ia lau bukan, menjerit-jerit lah. Ketakutan. Ketakutan kami nih. Karena ia lau bu itu setiap malam jam 6, itu akan selalu muncul apa? Yencin Zaizu. Semua Yencin Zaizu. Yang sudah kuisin dari orang, yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal itu, ia lau bei, ia lau bu, ia tuaji, ia cinjia. Itu yang orang sudah meninggal tiap hari muncul di depan dia. Ia tahu jinga, ikut dia. Sehingga dia ketakutan. Ketakutan apa? Itu simpan sim taiji, sim siwai kuisin kiri. Ikian lo, kai Bante Sada kong lo. Bante Sada tu bukan dia. Dia enggak melihat itu. Tetapi ia labu kuat dia.
maka一个人哦，当他的这个阳气一衰了哦，这物件到都来了呀。maka地藏菩萨本愿经kan kadang讲啊，如果我们有遇到这样的情形，kalau kita bertemu dengan hal seperti itu 不是你的亲戚啊， itu bukan saudara， tapi谁？你的冤亲债主，你的过去生中所造的业，你得罪谁？ karma buruk yang kamu tanamkan di masa lalu, yang pernah kamu lakukan, sehingga mereka datang untuk menagih. Nagihnya apa? Menarik kamu agar kamu dapat dilahirkan di alam rendah. Makanya dia pengaruhi kamu loh, dengan menggoda kamu loh. 我是你的老母，你coba对我起咯，你对我来咯。我是你的父母，我是你的爸爸，我是你的妈妈。你现在跟我走，他是用这种的表法来诱惑你呀，来menggoda kamu gitu。当你答应他了，惨了，你就跟着他的走了。kamu sudah mengikuti dia。那 ketika kamu mengikuti dia， 当你跟着他的时候，那就来不及了，你已经堕落了。所以地藏菩萨本愿经 dalam Sutta Siddhigarbha kanangka, kalau tujuh anikuan, kuatin dia pun, kuatin kayak taking, jangan sampai dia muncul. Tu Bante sadar ke kuih dia baca parita lo, kayak baca parita huisnya, boleh mempan. Akhirnya hui dia apa? Yung nian foji, pakai handsfree, masukin telinga, suruh iye mama, kyo lau buah, kuatin diam lo, kuatin diam, amitofo, amitofo. Nggak sampai seminggu loh kata Bante Sada. Apa yang dilihat mamanya itu setiap hari, tongkim boki dia sudah nggak ada. Sekarang, Sinte ya, lu lai lu sehat. Ni想一想itu nih, Bante Sada ya lau buah. Lu lai lu sehat tongkim mah. Maka tongkim setiap minggu dia balik loh ke Jakarta. Di Dharma Bakti gitu. Makanya dia bilang sama saya, Sifu, kalau orang sakit, 念什么是最好的？阿弥陀佛是最好的，他自己讲的，不是我说的，因为我自己亲眼看到的。Karena dia lihat langsung sendiri. Ye老不是安尼看的代志咯，当然lu sehat了啊，念佛的功德啊。所以这段经文佛所说的是真实的，皆为一切诸佛之说护念啊。确实真的，只要你肯，你念佛忏悔了，没有一尊佛来不保护你的，这些东西就消业障了。Makanya di dalam Sansi Sinya mengatakan, 能灭8万亿劫生死众苦， menetralisirkan karma-karma buruk kita yang kita hasilkan di masa lalu ataupun di sekarang ini， 一句名号。功德不可思议，好好念。Lu lang diam pun si bosa lah dia. Apalagi hidup ini duka, 无常 tidak kekal. Makanya hoa diam pun. Ini sedikit yang bisa Su sharing. Nanti terbagi 2, pagi sama sore. Wahi bang lu lang ah, 难得今天好好念佛。谢谢大家。阿弥陀佛，大众请起立，berdiri semuanya。